ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকর ওয়া আতিউল্লাহ ওয়া রাসূলাহ। और मनमोहन जी बयान हमारा एक मैसेज दिए है श्री खंजन में आने आज ये आरा दिया खता हुई एक कलर आरा बड़ा और कलर आरा बच्ची बच्चा ना साजा सीधे ये आरा लगती सी ये साजे आरा जैसा तारा जैसे साजे जाने आरा जैसा तारा जैसे साजे जाने आरा बच्ची तो अच्छा ना कोई नहीं है आरा जी तो अच्छा ना नहीं जाने आरा वो जरूर तुम सब कुछ आरा इमर बजरा हमें तो नहीं जुम मतलब आरा बच्ची अच्छा ना के साजे आरा बच्ची अच्छा आरा रोहिंग्या भाइयों आरा बच्ची तो अच्छा ना के साजे अच्छा है तो साजे बच्ची ना भूल तो करिए रे आरा तो बच्ची तो एक फ्लैटफॉर्म में रे बच्ची तो आरा तो बहुत खंडरी आरा तो हमारा सागु नहीं रे आरा तो जाइंबे आरा जैसे तारा में जाइए वो तो लगे तो हमें अरकान जिंदाबाद अरकान जिंदाबाद अरकान जिंदाबाद बर्मा सरकार मुर्दाबाद बर्मा सरकार मुर्दाबाद ममताजी मुर्दाबाद ममताजी मुर्दाबाद अरकान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आरार बस सिस्टर और रोशन हाजिर है और 2 मिनट आरा प्रोग्राम शेयर कर बोले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आरा दा से कोन भाई भगत समय जाने से खाया आरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आरा कोन भाई भगत समय जाने से खाया सीधे आरा আমার মন তো এখন হাজির হয়ে দে কোন ভাই ভগত জানি সাহেব কাকে পালন করি বললা বলি আমরা বেগুনে কাছে মকবাই ইশার হাররে কাতল করি বললা বলি আর আছে তুলেরে বর্মা চাই বললা বলি আমরা বেগুনে আল্লাহ দোয়া মাঙ্গো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। शुक्रिया हमें प्रोग्राम में अनुवाद से अल्लाह हमारा प्रोग्राम शेष। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एड़ा हाले जन्ना नहीं आर आना तो आना जन्ना नहीं उबा उलमायरा आना ने प्रोग्राम में दुआसा ते करे संजर का आना ना आला ले ले लग दुआला मनसन ना होते बस तो लेबो दिन कैसे करी बोलला अरे प्रोग्राम सोला ना ऐसा ना तुम्हारे दियो प्रोग्राम सोला तो माने सोला हेडो उजुन ना लेके हेडो को उजुन ना हेडो उजुन ना उजुर को उजुन है शन में को उजुन है ना शन में को उजुन है ना bukan dua lagi, ulangan lagi ke berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaga mandiliga ba tunaga ay bicara sa tayo. Tunaga cakap hadhari madrasah masa bindira hai. Tunaga kudu alam hai na. اللهم آمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله رزقهم مظلوم روحانيا يا الله 2017 خلاص 5 أغسطس زدوهم مظلوم كلهم আর কারণ তো খুদা বাংলাদেশে মিজির তো হে আল্লাহ আর ভক্তি জনরা দেশের খুদা মোহাব্বত আল্লাহ মত ফাতন দা কায়েম রাখ আল্লাহ আল্লাহ ভক্তি জনরা আল্লাহ হক রাসূল আল্লাহ বেগুনের হক না হক না সিনিয়রে আল্লাহ ভক্তি জনরা জিহাদ মার আল্লাহ মুজাহিদ মার কোন গুরু আল্লাহ তৌফিক দি আল্লাহ আমিন আল্লাহ ভক্তি জনরা আল্লাহ জিহাদ করে নিজে দেশ লেভেলে তৌফিক দি আল্লাহ আল্লাহ ভক্তি জনরা দিন মাঝে সাহাবা کرام খুদা সুফরা দেখতে পারে আল্লাহ জিহাদ করে আর দুনিয়া আমরা দিন ইসলাম হিসাবে লেগে গেছে আর 25